Appalachian sunrise meets my skin. Even with my eyes still closed, I can feel it coming in. Golden, golden. Morning siya guys, pang benagnat, binignit, benagnit. In English ay Tagalog di ay. Unsa to me? Ginataang halo-halo. Wow. Ginataang halo-halo. Halo-halo kay kasing klase ihalo man mo. Ilubihan. Yun na yun. Yun na po yun guys. Ginataang halo-halo. So mainit na halo-halo. This is our bit-bit. No. Kaya pa ba today? Sa wakas, na ano dyan yan yung ilang gino na mainit. Char. Seb, kaya pa? Kaya pa ba? Kaya na lang. Mo, dengi pa o namin kaya magbitbit. Huwag ko kakuan ba? So this is what it looks like guys. Miss mo pa ulay ko. Wak na kami na nagbitbit. Kanang gwapo ay ka sa Singapore pag ako diri kay. Grabe naman ni among trabaho oy. Dili mi Disney princess dire. Mga dragon mi dire. Mga devil. Mga devil mi dire. Dili may angel dire aha. Kabot na yung good men. Abri na jud. Ako na like kanila. Over splinters of the moon. Pamalhin ni guys. Kaya na itulo mo ang cottage. Napa? Mamulusot ng tubig dire. Mulusot na. Sige lang. Ay! Gold birds, gold string, gold words, gold anything, golden. I follow only golden, gold. Hello! Hello guys! Saan ka ngayon? Nasa bukid! Ano si pangalan ani na lugar? Wow! Nag-study. Nag-study! Wala premyo! Wala premyo! Appalachian sunrise meets my skin. Even with my eyes still closed, I can feel it coming in. Golden, golden. I'll follow only golden, golden. So, mana ni siya, nag-mix na ang cold o ang warm. Uy, mas light ka diha, Yuri. Oo, maka! For miles in spring, rainbow trout and a hummingbird wing. Golden, I'll follow only golden, golden, golden things. So, this is what you call Blue Lagoon. Blue Lagoon, milk bath. Milk bath. This is only for VIPs like us. Hi guys! Because we can afford. Yes, we're LL now. So we're planning to get the kid exhausted so we can fly. Doon na siya kabalog sa exhausted.
So, that's our main plan for today's vlog. Because Smooth is moadto og sugod for her training. So, that's why we're having our banding. So, mao ni ang among gana for today's video. And so guys, abang-abang lang sa mga upload. So, unsa man ta karon January 2, ma-upload ni mga January 12 or 13. Let's see. Problema na nga mong inahan. Naalagi na siya i-vlog. I-subscribe. So, certified vlogger naman. Ala, mo na yung magkakaroon guys. Ano? Di mabasa mo. Ayan siya. So, this is our face. Oh yeah, ugly face. Fly mo ka mo. Bahala mo diyan. Bita mo sagdahon karon bigla lang. Kaya baka mahay ma. Diba? Ay, sa Facebook kita mainit na me. Hindi na ako mag-like kasi noon na ni. Biskot man ni siya eh. Makita man po damong makita man po damong tinuod nga bata diri sa camera. Bakit? Saan makakaroon? Dito sa dito sa mainit na dito. Kaya na lang ka, makikaalog ka. Mga nakaka-LL mo sila. Churi mi bi. Ano naman mo dito? So naarag naay mga niabot guys nga naka LLL. Sabi duha ka L, sila tulo ka L. Nakaluwag-luwag-luwag. Kami nakaluwag-luwag lang. Puhon. LLL mo ba daw na? Oo. Naging digat ulit. Yes guys, sunod maglalis na mi kung kakinsa sakyanan ang gamiton. Manifesting. Mabalik din nga video nga. Oh no, nakascore na mi. Share me. Arami. Ikaw. Ito nga rami kay. So this is my cousin and my tita Bells. So we are all family. We are all neighbors. This is our sir. Our auditor, our taga-bantay. Oh, magod sila ka. Manahon nag-apil sa mo eh. Gahi, gini ba nga? Ay, hapuya mo na. Unya na ba ka nag-count na? Uy, wala kuya ako! So, ang pasyente na mo. Okay pa ka diya, ma'am. Mora gid niya nga mong makay halindog. So, nana si TLC pa dong na. Gigaboy na guro ni Katineo. ER ba na ito? Ang amo laging motto for this year is collect and collect. 2025. Yes. Mama. So, as of now, so may time check, wala yung oras. So, as of now, nag-ingkod-ingkod na lang Mileria sa mga, yes. This is only for Lariba family. Exclusive guys. Basher! So, this is only for Slick-Lick and Dimit Kaliwat. Kami, amo alam sa. Yes. Hindi man siya. So, every time manguli me, this is our spot. Wow. And we pay every year. Wow. Ay. Ano mga ganit pamahaw. So, live. Te, hi te! Bitter, uy. Okay. So, guys, nakikita niyo ba? Lagi mo, ma. Di ba, ganin? Mama, ano pong masasabi niyo? So, chika minute. Guys, nag-meeting na ang mga VIP. Oo, ang next destination. Para masatisfy yung mga ayos sa mga Asa ka nagligid ay? Mami, kapoy na ko kay MC. Coordinator sa cellphone. Tig-register. Tig-register. Ako pa'y kasabaan. 20 pa na daw. Team 20. Natawag pa dyan nga devil. Devil. Golden, golden thing.
Sige na, Ay, ana man tong ending kay na. So guys, Naghapon man diri after daragapon me. Hi guys. Still sitting. Hi. Lolo ba? Even with my eyes still closed, I can feel it coming in. Okay, guys. Video na yun. Ay, sorry ma'am. Ay, salang ma'am ha. Ay, diri ka lang. Baka nasa. Day off ba yan na mo ron, ha? Things. Mukhaon sa mi, guys. Ako ang assistant vlogger. What are you going to do now? What you call Benignet? How do you spell Benignet? B-I-N-I-G-I-T. Benagnat. Ready, set, go. 1, 2, 3, ready? 1, 2, 3, ready. 1, 2, 3, ready? Ready. Ha? Nag-relapse sungguh siya dire. Kinsa man ka? Oh, Virgin Barreto. Magsalsa? Virgin Barreto daw siya. Wala na yung tao diri, oh. So, how was the... Asa na dito mga Masaka na mi, guys. Charot. After 2, 3, 4, 5. 3 hours. 3 hours na naligo. Hi guys. Sige, rag-hi. Hangay ka, humay hi. tunga bye. Hangat na mi. Wala akong tubig. Amo. Na dito. Amak. Walk up the river by my son. Feet step over. Hi, guys. Hi na po. Hi guys. I'm baby. Hi guys, among dilawa na nabot na saog. Ako yung red. Ako na. Amak na kayo, guys. Bilisan mo. Dili na mi Disney Princess. Di ba Bukasan kakabala na ng mi video? guys. Dugay man di mo. Pakasang? Wow. Sana oh, yung Namin guys. medyan tamo. Go straight. Tut. Mami, Uy, mabuak ko yung ginuod ko. Ay, nang tabla mo ba? Ako, oh. Let's go! let's go pumapart. Ano? Let's go pumapart. Golden. I'll follow them. Golden. Alipin. Alipin. Alipin tayo today. Hindi tayo Disney Princess. Disney din. Stepmother namin. Stepmother namin. Kala ka vlog ka para buwan ka, sikat ka. Mm. Guys, train them young. Tuway. Appalachian sunrise meets my skin. Even with my eyes still closed, I can feel it coming in. Golden, golden, I'll follow